Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazlina dan hari ini saya akan berkongsi bersama dengan anda bagaimana untuk membangunkan kandungan di dalam Zappa. Okay, so first of all kita cari dulu ZapWorks dalam browser kita. So kita klik this one. So kita akan dapat paparan ni. Just klik login. So you can log in through Google, Slack ataupun Facebook. So kalau tak ada account lagi, so you can sign up. So kalau dah ada account, just log in. So kita akan dapat paparan yang begini. So kalau untuk first timer, yang ini kosong lah ya. So yang ini sebab saya dah ada banyak projek dalam ni. Okay. So untuk first timer dia akan bagi maksimum 5 projek untuk dibangunkan free. Ya, kalau nak penambahan you can buy more project. So untuk start kita just click this one, new project. So create project, kita bagi nama project kita. So kalau macam saya nak buat satu projek berkenaan dengan urea cycle. Okay. Kemudian kita choose your tool. So ada 3 cara untuk membangunkan kandungan di dalam ZapWorks ini. Ya, kita boleh gunakan Studio, kita boleh gunakan Designer ataupun Widgets. So Studio ni kita perlu download the software. Ya, ZapWorks Studio. Yang ini adalah mostly kepada profesional lah. Ya. Tapi kalau untuk amateur yang baru nak berjinak dengan ZapWorks ataupun Zappa ni, kita boleh gunakan Designer ataupun Widgets. So hari ini saya akan guna Designer. Okay. So next step. So kita ada choose your trigger. So choose your trigger adalah dalam bentuk, the trigger is in the form of zap code. Ya. So zap code inilah yang kita beri kepada pelajar untuk dia scan dan dapatkan the content. Okay. So just click here. So create project. Okay. So kita ada our zap code being generated. So this zap code is very unique. Dia macam fingerprinting, ya, kan, very unique. So this zap code is only unique for this project, ya, urea cycle. So you have to download first the trigger dan beri kepada pelajar. So kita boleh download dalam bentuk PNG ataupun SVG. So selepas download the trigger, you just open the Designer. So, ia akan dapat pop-up yang ini. So, kalau untuk maklumat lebih lanjut, you can see this video. Okay. So, untuk membangunkan kandungan di dalam ZapWorks Designer, kita ada 2 options kat sini. Iaitu kita ada start without a tracking image dan juga download your zap code. So, ya, kalau kita tak download tadi, so you boleh download now. Because this zap code is very important bila kita nak design. The ZapWorks content nanti. Okay, so ada 2 cara sebenarnya. Satu without a tracking image dan satu lagi dengan tracking image. Yeah. So tracking image is like an image. Ya, contohnya kalau macam poster. Ya. So kita letakkan the zap code dekat dalam poster kita. So that poster has to be the tracking image. Ya. Di mana kemudiannya bila pelajar scan, dia akan scan the zap code dan juga the tracking image untuk dapatkan all the contents. Kalau tak ada tracking image, so tak ada image, just the zap code saja. Okay, so hari ini saya akan ajar cara untuk buat menggunakan tracking image. So kepada sesiapa yang tidak lagi download sebelum ni the zap code, so you can download your zap code. Click here. Okay, so kita ada kat sini, so you boleh download melalui bentuk PNG ataupun SVG macam tadi juga. Ataupun satu lagi kita boleh download menggunakan all this design. Kita ada pelbagai jenis design kat sini untuk lebih menarik. Ya, contohnya, ya, this one. Ya. So kita boleh download. Ya. Tapi saya akan gunakan yang very simple ones lah. So this one. Okay. So just tekan continue bila dah download. Okay. So kalau kita lihat kat sini, the next pop-up ialah untuk kita upload the tracking image. So kalau tanpa tracking image tadi, kita tak akan dapat this
pop-up ya. So this one. So kita perlu sediakan dulu the tracking image. So how to create the tracking image? Tracking image can be created menggunakan beberapa alatan image editing tools. Okay, ataupun kita boleh gunakan simple ones, kita boleh gunakan kita punya PowerPoint. Okay, so contohnya kat sini saya ada satu tracking image kat sini yang saya dah buat, ni create. So bila dah ada image ni, the first thing adalah kita kena insert the zip code tadi yang kita telah download. Okay, this one. Okay, so kita masukkan kita punya zip code ni kat mana-mana dalam kita punya tracking image. Okay, so selepas itu kita boleh save this tracking image dalam bentuk JPEG ataupun PNG. Kita perlu save that tracking image menggunakan PNG ataupun JPEG. So bagi nama, so save. Okay, so kita kembali kepada Zapbox kita. So upload the tracking image. Okay, so it looks like our tracking image is good. Sebab kalau kita tengok semua banyak warna hijau, maximum dia punya majority adalah warna hijau, so it's a good tracking image. Dan dia akan keluar this one, good detail and contrast, correct zip code found. So kalau kita letakkan zip code yang berbeza, so dia tidak akan keluar yang ni lah. So bila tak ada keluar kat sini, kita tak boleh gunakan this tracking image. So just click use this tracking image. Okay, so kita akan nampak kita punya tracking image dekat sini, kat canvas kita. Okay, so kalau kita tengok kat sini paparan yang ini pula, kita ada beberapa functions ataupun options dekat sini. Kita boleh tengok kat sini kita ada scene. Untuk Zapworks, maximum scene yang kita boleh letak adalah 15 scene per zip code. Dan setiap scene itu kita boleh letak about 40 items. Dan setiap objek, contohnya macam image ataupun foto album, contohnya macam foto album ni kita boleh letakkan about 30 media files ataupun gambar-gambar, 30 maximum. Okay. Kemudian kita letak kat sini, kita tengok kita ada publish button, kita ada preview button. So kita juga ada kat sini ada grid. So bila kita tekan kat sini dia akan keluar grid lah untuk sebagai rujukan kita. Kalau kita tak nak, just klik balik. Okay, kemudian kita ada all this one buttons yang boleh kita masukkan, tambah ke dalam kita punya designer ni. Kita boleh tambah image, kita boleh tambah photo album, kita boleh tambah video, sound, text, button, contact dan juga calendar event. Okay, so kalau kita pergi ke bawah lagi, kita ada bahagian sini, this is your tracking image. So kalau kita klik kat sini, kita boleh edit the tracking image. Kemudian kita ada the zip code dekat sini. Dan kemudian kita ada butang enable, grab and go kat sini. Kalau kita tick dekat sini, okay, bila tick dekat sini bermaksud kalau pelajar dah scan the zip code dan juga the tracking image ni, dia dah scan, dia dah dapat the contents, dia boleh alihkan the mobile phone dia. Okay, so the content, all the contents is still there. Tetapi kalau kita untick here, that means nanti bila pelajar alihkan mobile phone dia daripada this tracking image, dia dah tak boleh nak dapatkan the content tu. So it's good to tick this enable and grab and go button. Kemudian kita ada download button sini, kita ada pick color. Pick color ni adalah untuk tukar warna the zip code ni. Okay. Kemudian kita juga boleh tambah the background sound kalau kita nak. Contohnya kat sini kalau saya boleh tambah kat sini, so upload. So kita ada boleh preview. Okay,
So kalau kita dah puas hati, so kita boleh ambil, ataupun kalau kita tak nak, kita boleh cancel. Kemudian kita ada juga kat sini the scene properties. Okay, so kita boleh tukar nama scene, contohnya home. Ya. Kemudian kita boleh juga set the scene transitions, ya, control the scene transitions in and out. Kemudian kita ada juga butang kat sini untuk properties. Kita ada launch actions, kita ada duplicate the scene ataupun delete the scene. Okay. So bila kita tukar nama kat sini, so dekat atas ni pun akan bertukar. Ya, so kalau kita nak tambah scene, kita boleh klik di sini. Okay, so dia ada scene 2, kita boleh tukar nama scene tersebut dan sebagainya. Okay. Okay, so now let us put the content into the designer. So contohnya macam image, ya, kita nak letak image. Contoh kita nak letak the molecules of urea. So kita boleh letak kat sini molecule urea. So just drag, so dia akan keluar kat sini. Okay, so this one. So kita bolehlah letak kat mana-mana bahagian dalam kita punya tracking image tu the molecule of urea. Contohnya dekat sini, ya, atas nama ni urea. Okay, so kalau kita lihat kat sini, kita juga boleh tukar ataupun edit the properties of this image. Kalau kita pergi kat bawah ni, kita tengok kita boleh replace the image, ataupun kita boleh tukar nama image tersebut. Ya. So molecular structure of urea. Okay, sebagainya. Kemudian kita ada butang actions. So actions ni, kalau pelajar katakan tap this image, so what happens? So kita ada beberapa options kat sini. Kita ada enlarge untuk besarkan gambar tersebut, ataupun untuk go to scene. Go to scene ni, kalau kita ada banyak scene, so kita boleh, bila pelajar klik this image, dia boleh pergi kepada the next scene yang kita telah tetapkan. Link tu adalah kepada web page. Web page yang kita nak dia linkkan tu. Okay. Kemudian dial telephone number. So kita letak kat sini. Bila pelajar klik ataupun tap the structure, kita boleh dial. Phone dia akan dial the number set. Okay. Ataupun kita boleh compose email. Save contact, ya, untuk create contact. So kita boleh create contact, so kita letaklah maklumat yang diperlukan. Okay. Kemudian ataupun add to calendar, ya, kita boleh juga add to calendar, create event. Okay, masukkan maklumat semua. Ataupun kita buat user file upload, ya, ataupun satu lagi adalah host app message. Okay. Kemudian kita juga ada transitions. Transitions ni in and out, sama ada dia nak fade in ke. So kita ada banyak options dekat sini yang kita boleh setkan, ya. Kemudian kita ada appearance of this molecule ni ataupun the image. Kita nak tengok dalam bentuk Polaroid ke, dengan bentuk bevel ke, ya, sebagainya. Kemudian kita boleh tukar the border color, ataupun kita juga main dengan the border size ataupun the depth of the image tu. Okay, so kita boleh kat sini. Okay, so satu lagi kita boleh juga letakkan the photo album. Photo album ni, okay, so kalau kita ada image photo album, ya. So contoh kat sini saya ada image untuk this one, kita masukkan this one, kita masukkan this one, kita masukkan, ya, ataupun lagi satu this one. Okay, so you select the image. Kalau tak ada kat sini, kita boleh drag macam tadi lah, untuk drag image tu ke dalam ni. Okay, so you selected image, so dia akan keluar begini. Okay, so kita juga boleh besarkan ke, ya, kecilkan ke, atau kita nak sengitkan ke dia ke. Okay, so kita aturkanlah mana-mana kita nak letakkan, ya, kita punya ni. Okay, so this photo album juga boleh kita edit dia punya properties.